हमारे साथ मौजूद है अफरिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफरिया साहबा, क्या देखती हैं फैसला यही कुछ मुतवक्के किया जा रहा था, तवक्को इसी फैसले की थी। बहरहाल 5 साल अब नाअहली होगी, एक टेन्योर किसी भी सियासतदान का ज़ाया होगा अगर उन पर नाअहली होती है। क्या देख रही हैं आप इस फैसले को, कैसा तस्वर करती हैं? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही हद तक ये एक्सपेक्टेड फैसला था और आप कह सकते हैं एंटिसिपेशन था पाकिस्तान भी, इंक्लूडिंग कि आपने ये भी देखा कि हमने हालिया दिनों में देखा कि पेपर्स जब रिजेक्ट नहीं हुए थे नवाज शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन साहब के, तो उस वक्त भी ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि किस हद तक ये एक्सपेक्टेड फैसला आने जा रहा है। और यही हमने आज देखा कि 6-1 का फैसला है, लैंडमार्क डिसीजन है। यकीनन इसमें बहुत सारे मामलात में, बड़ी डिबेट्स में जो बड़े अरसे से हम डिस्कस कर रहे थे, एक क्लैरिटी अब नजर आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ कानूनदान इस पर मुख्तलिफ राय देते थे, लेकिन बाहर एक बात कही जाती थी कि कानून बहरहाल इस बारे में खामोश है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बार फिर साबित किया है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं और वो पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, और वो समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के गार्ड में जो बारहा कहते रहे हैं अपने कमेंट्स में भी, आज भी उन्होंने इशारा कराया में जो बात की, वो ये समझते हैं कि शायद अकाउंटेबिलिटी की गार्ड में किसी भी सियासतदान को अपना जो मेन हक है यानी कि इलेक्शन लड़ना, उससे महरूम नहीं करना चाहिए। सो एक नर्म फैसला पॉलिटिशियंस के लिए एक वे आउट है आगे जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर हम क्या कह सकते हैं कि दोबारा जो एक वक्त में कहा जा रहा था कि अब नई सियासत शुरू हो रही है, पुराने चेहरे खत्म हो जाएंगे, एक तरीक़ाकार होगा, वो वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक जनरल प्रोग्रेशन में हम जा रहे हैं। अच्छा फरीद साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि वे आउट फॉर पॉलिटिशियंस, ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है एक बड़ा पोलाइट सा फैसला, लेकिन इसमें यह भी अगर देखा जाए कि उन्होंने कहा कि 5 जेंटलमैन की दानिश 326 के पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है, तो एक सवालिया निशान तो फिर साबिक चीफ जस्टिस के उस बेंच पर भी उठाया गया है, चीफ जस्टिस की ही जानिब से। देखिए, सवालिया निशान तो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि जिस वक्त नाअहली का फैसला आया था वो भी इसी अदलिया से आया था, और जिस वक्त उसमें अब क्लैरिटी आप समझ लें या तब्दीली समझ लें, वो भी इसी अदलिया से आ रहा है। दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ के बाद पाकिस्तानी के पास कोई जगह नहीं है कि हम किस अदालत में जाके अपना ठीक है, मामला। प्रिया साहब हमारे साथ ही रहेगा माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने ज्वाइन किया है। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर साहब, क्या फैसला देगा आप समझ रहे हैं, आप 6 से जो फैसला आया, आपकी नजर में ये फैसला सियासतदानों के लिए सूदमंद साबित होगा? देखें, ये तो काफी अरसे से इवन सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी कह रहे थे, जिन्होंने ये फैसला दिया था उसके बाद उनके फैसले में सुकुम थे कि एक बंदे को पूरी जिंदगी के लिए जो है आप नायल नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे ने मर्डर किया है या कोई और ऑफेंस किया है तो वो कुछ अरसे के बाद जब सजा पूरी कर लेता है, लेकिन उसका जो इलेक्शन में में कॉन्टेस्ट करना है, उसकी सारी जिंदगी की नायली किस तरह हो सकती है। तो ये एक खुश आइंद फैसला है, वो थ्रू आउट द पाकिस्तान फैसला है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है कि उन्होंने 62(1)(f) के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कोई टाइम नहीं रखा गया था कितने अरसे के लिए नायल है। तो उन्होंने पार्लियामेंट की सुपरमेसी दूसरी दफा रिकॉग्नाइज की है कि पार्लियामेंट का जो एक्ट अब उन्होंने बनाया है वही इन फील्ड रहेगा कि जो भी बंदा 62(1)(f) के अंदर आएगा तो वो 5 साल के लिए नायल होगा। अच्छा जहांगीर साहब, आप नहीं समझते जिस तरह से चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए कि 5 जेंटलमैन की दानिश जो है वो 326 के पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है, तो साबिक जो चीफ जस्टिस है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया गया? नहीं, कारकर्दगी पे नहीं देखा जाए। एक कोर्ट जो है एक बेंच का दूसरा बड़ा बेंच फैसला ओवरटर्न कर सकता है। ये जो था एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला था कि अगर आप कोई भी सियासतदान हो, उसका अगर डिसीजन आप फॉर लाइफ उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो वो इलेक्शन के काबिल नहीं रहता। तो ये उसके साथ उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था कि अगर वो किसी जुर्म में सजा पूरी कर लेता है तो वो सारी उम्र के लिए नायल होता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा था, 62(1)(f) जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब थे उन्होंने भी रियलाइज कर लिया था कि ये इसकी सजा जो है इस तरह नहीं होनी चाहिए। फैसल वाडा केस में उन्होंने 62(1)(f) से उसका केस कन्वर्ट करके 5 साल में 63 में कर दिया था। तो जहांगीर साहब, आप समझते हैं जो पिछला 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था वो कोई जल्दबाजी में कर दिया गया था, कुछ इंटरेस्ट वगैरह थे उसमें? देखिए, वो पोलिटिकली आप जो ये फैसला इवन जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ के केस में था वो तो पोलिटिकली मोटिवेटेड था। वो तो देखना फॉर लाइफ उन्होंने जानबूझ के शेख को 62(1)(f), वरना वो कहते जी ये कोई और ऑफेंस लगा के कोई और भी कर सकते थे। अब बेटे से तनख्वाह न लेने का कौन सा जुर्म बनता है? ये मैं तो समझने से कासर हूँ कि कौन सा जुर्म आपने कर लिया कि आपने बेटे से, चलो एक मिनट के लिए
کہہ ہی لیتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے تنہا لی ہے، تو کوئی اگر نہیں بھی مینشن لے کے نہیں بھی مینشن کی زندگی ایک بندے کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. تو یہ جتنا بندہ آفینس کرتا ہے اس کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جو بھی سیاستدان جو بھی آفینس کرے گا کہ اس کو 5 سال کے لیے نائل کریں، اور جو اس کی نیلی بنتی ہے. اس طرح بھی نیب کے اس دن لا میں دیکھو ہائی کورٹ نے 5 سے 10 سال کر دیے. بالکل. تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئے کہ 10 سال بھی زیادہ ہے، اس کو بھی 5 سال کر دیں. تو نائلی جو ہے جو بھی ہو ریزنیبل ہونی چاہیے. اچھا جہانگیر صاحب، جس طرح سے ابھی چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے یا یہ سزا تاحیات ہو سکتی ہے. تو کیا وہ 5 رکنی بینچ نے اس آئین کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا، اس کی تشریح نہیں کی ہوگی کہ کہیں پر بھی آئین یہ نہیں کہتا کہ تاحیات نااہلی کی جائے؟ انہوں نے دیکھو میں نے آپ کو جیسا بھی کہا ہے وہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اب 62F کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ادھر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. جس جگہ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کو آپ اتنی زیادہ پوری لائف کے لیے آپ نائل کر دینا، میرے خیال میں یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح طور پر بہتر ہے. حافظ احسان صاحب نے میں جوائن کیا. احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو فیصلہ آیا 6-1 سے، اور یقینی طور پر ابھی اختلافی نوٹ بھی جسٹس یحییٰ افریدی کا سامنے آ جائے گا، ان میں دیکھنا یہ ہوگا کہ انہوں نے اس پہ کس حساب سے اختلاف کیا اس فیصلے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو لارج بینچ نے آج فیصلہ کیا ہے، اس کی 3 امپورٹنٹ چیزیں. ایک اس کا امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر 62(1)(f) کی جو انٹرپریٹیشن چل رہی تھی 2008 سے، وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے. دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 2018 کی ججمنٹ کے اوپر ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی انٹرپریٹیشن کی تھی کورٹ آف لا کے ڈکلیریشن کے امبریلا کے اندر، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کو ریوزٹ کیا ہے. تیسری اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کو آج ایڈمٹ کیا ہے کہ جب آرٹیکل 62(1) کے اندر یا ایف کے اندر یا پورے آرٹیکل کے اندر کوئی ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ کمپیٹنسی نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہیں ہے کہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر کے اور جو چیز لیجسلیٹو کمپیٹنسی کے اندر پارلیمنٹ کی طرف جائے وہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اور فائنلی ایک چیز یہ ہے کہ چونکہ 2008 سے لے کے 2023 تک مختلف انوملیز تھیں، چاہے 2008 کا کیس تھا، چاہے اس کے بعد اللہ بھائیوں کا 2013 کا کیس تھا، پھر اسحاق خاقوانی کا کیس تھا 2015 کے اندر، پھر 2018 کے اندر جو اس کا سمیع اللہ بلوچ کا تھا، پھر خواجہ آصف کا کیس آیا، پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جو تھا اللہ بھائیوں کا 2020 کا ریویو آیا اور 2023 کا فیصل واڈا کا کیس آیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو